سلام عرض میکنیم به یکی مردم مسلمان. امروز دیدین به نهایت کاری به عقلانه نمیدونیم یا صدای امید چه گوش کنیم یا برادر فخرالدین شه. اگه صدای امید ما به همه قن کاری که نسبت به مادر بیماری ما سخنه قبه گفت ما با چون نمیگن مومین برادر مومین است ما برادر میگم صدای امید برادر عزیز اینا بس بدگیست یک کس به عقل شه یک کسی که به عقل شوه نوار سر میکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگین. در دوام ویدیوتون یک چیزی را موندستین تاکی مادر ترما قبر میبرم فالونی میکنم خواهر ترما فالونی میکنم همه چیزا در یوتیوب موندستین شما کانالکوی اسلامی که برادر فخرالدین 5 وقتی نماز اعلام میکنه که کدام وقتی نماز میشه و فرض عین توجیکی را نقل میکنه تخلید برادر حدیث قصه های پیغمبره انا برای ناموسد که اومدن اوجه گرفتیستی شان شرفی خطاگم کدیستی در بین مردم سخنه قبه فریدستی و این اورا که تماشا میکنه بسیاری خواهرها و اپای ما و مادر ما در مهاجری هم بگیم تمامی زن توجیک که در غریبی است مادر ما حساب میشه خواهر ما حساب میشه هر یتی اوایو در اومدی و نورد منیگران همون سخنهایی که شما موندستین مردن شما رو بهنیسته هم نفرو برادر مسلمان بسیارم برادر نیسته اگم خیلی دستوینی بچه که زورش میرسته اگه همین 2 نفر یا نصیحت کنم ای بخدو قسم نشیدیسته ای گپوی شما رو بی ویدیوی موندستین شما یو رو بی بخدو بس بدگیسته ای او بروی خون پول نگوم شدگی بده بینیم دیگه ندسیه با همون اوبروی نبودگی مونه گرفتیم پول نی ریکلام کدین وقت مرا بگین مول مرا میگن که برادرم میره زنگ بزن نقلشون که وقت این صدای امید نمره مرا در روی خط سیاه گذاشت برای که من زنگش نزنم دیگه برادر صدای امید خیلی بگذار سمیه ایت در رسیدن روی چه خیطرم ننگد اومد مجبور شدی هم ویدیو رو بگذاری انا فکر نمیکنی که وقتی تو مرا سخانه خبه گفتی مرا مجبور شدیم خطره پس ادم سخانه خبه گفتم نه که بس بدگیست الهی нам подписчиков то миллиону миллиард برسه نه که شما برای просмотра طرف خوبش نگاه کنید 10 تا просмотра 10 تا کامنتر خوب باشه 1000 تا просмотра 10,000 تا سخن قبه در کار نیستم خیلی просмотра دمی یوتیوب توجی که خمون بس بخدا قسم او برو را گم کردیم بخدا نکنین یا بگیرین کانالاتون ها او رنگی پنشیر میدیا و رنگی دیگه کانالو بگیرین موسیقی کنین با این سخانه قبه حرفایی که زدستین این چیزو را پرتوی نخوی دایی خیلی چیزو خیلی میگن که خیلی گمراه بوده خیلی کورا کده بوده کانالش فرده انا شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگین نورا میمونین ما مدر ترای قبل میبرم فالون میکنم ما بی ترا میبرم فالون میکنم این مردان تنبیه نیسته آخه یک بار فکر کنین هر یک سخن در امید میگوی که یک نقطه بس است آخه این نقطه تو باور که علامت سوال و علامت بیان ای همه چی را گذشت آخه معنی یک نقطه بس است اگر شعور است و اگر نه چراغ چی پیشی کور است میگن این چی همو دوامش دادن بگی همون چراغ پیش کور هر دش یک آخه یک نقطه کشید تماشاوی دوره کلی ما برادرو ندارین بخدو نموسی مرده که تونم نمونده یکم تتا بس بدگیسته خیلی چی بگم تونه هر یت گب میزنی الله هدایتش کنه الله همه خمونه هدایت کنه مرا هدایت کنه صدای امید برادر فخرالدین انا خمونه هدایت کنه تمام الله وای هدایت کنه نگین اخی الله مورا هدایت کنه که ما پیروی همون شیم
гапои МС акаи Муҳаммад Шарипов 1000 бор ҳақqa. айби ба мо нафаре ки тамошо мекунанд айби ҳавоиае. вақте ки навора мефуранд адписатсия менависа ки зани зинокора қабидан, ҳама тамошо мекунанд. Чӣ хел на бародар гуфтак уже яса чандта просмотри гирифта, яса чанд ҳазор, мега ки и айби химонай, айби мо мардумае ки зани зинокора мефуранд, тамошо мекунем. Ответ ба фалонира мефуранд, медонем ҳада тамошо мекунем. ҳамон ответа ки диди, илтимос бародаро тамошош накунен, ҳамин чиза тамошо накунен, иншоалло ҳамин ответиишонам ай байн мерава. ҳамун зани зинокорам ки фаридан аҳамиятшон натен, ҳамун чизам ай байн мерава. ин беҳтарин инсон бародар Диловар Сафаров. чӣ ба як кас дар бораш ҳарф намезана? беҳтарин инсон и Диловар Сафаров. кадомед одобу хеле машварати сухангӯира надорӣ, ҳамсӯҳбатша қатъиян бародар Диловар Сафаров маслиҳатон метиҳа. унам видеои ҳавай ба сухани хуб просмотрошам нормални, ягон комментарияш сухани қабеҳ надора. бародаро илтимос мекунем 4-5 шервача бурен гап занен, ҳамин 2 нафара. ман намегум ан ютуб удалит кунам. удалит чо накунем. пуст давом додам бигирана корои на ба зарари мардум бошаву на ба манфиати мардум. мекунӣ бародар, майли границатам реклама кина, границатам реклама ки. чӣ коре мекунӣ бикӣ? просто бародаро коре кунем ки обрӯи миллати худро пас накунем. сухани қабеҳ фирдесин хоҳари худамон, я хоҳари ман, хоҳари худат умед, модари ту, ҳамин навре ки ту фиридӣ, ҳамсари ту агар гӯш куна суханаи ҳамин Фахриддина чӣ мега? мега бар падари ҳамон блогере ки ҳамин видеоро дар каналаш фирида наълад, на ки намедона ки садои Умед фарзанди худаш фирида. ман чиза мисол овардесам, Умед қаҳр накуна, агар ҳамира модари ту тамошо куна, мега лаънат бар падари ҳамин гуна сухангӯю, лаънат бар падари ҳамин гуна блогере ки ҳамин навора дар каналаш фирида. дар ҳамун лаҳза дар назди модарат бошӣ, мардани твори фарзанд биҳай. ҳамин сабаб бародаро бас кунене, илтимос бародар Фахриддин, бародар Садои Умед, бас саёхӣ, бас илтимос. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Худо нигаҳбонтон боша. кадоме ки хайр мекуна я навор фиридагим будурен ҳаму хоҳарака ёрдам кунем барои фарзандаша ҷарроҳӣ кардан. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон боша. бародарои муъмину мусулмоне ки дар ғарибӣ азоб мекашем дар хинукиҳо.